रहना चाहिए सर। नहीं नहीं आलू अच्छा है। हम लोग अरे नहीं रिजल्ट में टेस्ट करके देखे हुए हैं रहेगा ना सर आप सर ऐसे ही डालेंगे आप नहीं इधर कम कर रहता है बराबर कम कर रहता है रहना चाहिए सर। नहीं आप सर ऐसे ही डालेंगे आप नहीं इधर कम कर रहता है बराबर कम कर रहता है रहना चाहिए सर। नहीं आलू अच्छा है। हम लोग अरे नहीं जब प्लास्टिक करेंगे तब हाँ छाल किस में करेंगे प्लास्टर का दम में हाँ सर। इसमें छाला के दम में सर अभी तो सर वो नहीं होगा तो उसमें सब फाइन रहेगा ना सर आप सर ऐसे ही डालेंगे आप नहीं इधर कम कर रहता है बराबर कम कर रहता है रहना चाहिए सर। नहीं आलू अच्छा है। हम लोग अरे नहीं रिजल्ट में टेस्ट करके देखे हुए हैं लैब में। कैसे मत चलो ठीक है बालू डालना चाहिए ये करेगा ना ये दोनों ये कैंसर करेगा अब रोड को कैंसर करेगा ये 10-20 साल में अच्छा ठीक है हम लोग ये चालू चाहिए। कंक्रीट में सर जो ऐसा भी निकलता है ना पार्टिकल उसको बाहर फेंकवाते हैं ऐसा नहीं है। ये तो कंक्रीट की बात कर रहे हैं सर सेपलिंग के बात। प्लास्टिक करेंगे तो सब छाल भी ये सर यहाँ का अच्छा प्लास्टिक का बालू बात गिराए नहीं हुए है हैं। पता करके ये बालू ऐसा हर गिराया टाइम में करना चाहिए हाँ करके इसके ऊपर से फिर सेटलिंग करके तब फिलिंग भी करना है। बालू लगाना नहीं इसके ऊपर में फिर छड़ बांध के तब तापस बाबूरे একটু জিঙ্গান চাই আমরা তাপস বাবুরে জানান আমরা যে তাপস বাবুরে জিঙ্গান এটা বালু ঠিক নাই নি ধরা নাই নি Bay thăm anh em là mò chào cũng thôi nào. थर्ड इंजीनियर खान है ये बालू नहीं डालेगा क्या यहाँ पर सेटलिंग करना डालने समय इंजीनियर থাকে नहीं আজকে কোন এসে ইঞ্জিনিয়ার আইছিল মানে কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার না আমার মনিপুর ইঞ্জিনিয়ার वो पारिक ওইসা না কিন্তু এটা রিস্ক তো গাড়ি ঘুরবো চাক্কা তার গাড়ি যাইব নি আমরা গেলে গেছি इसके बाद इसके बाद हम लोग इधर से रिटर्निंग नहीं देंगे ना ये बिल्डिंग गिर जाएगा हम लोग सर वहाँ के लिए बोले वो तो पेड़ दिख रहा है बड़ा बड़ा वहाँ पे जस्ट नीचे बाउंड्री हुआ और उसके नीचे हमारा जमीन नहीं है नीचे ड्रेन है बहुत बड़ा वहाँ पे एक तरह के रिटर्निंग आउट देने के लिए हम लोग নমস্কার সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে আমরা এখানে মনু মাসলিতে আমাদের একলব্য নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমরা আজকে দেখতে এসেছি কারণ আমাদের যে স্কুলগুলি টাইমলি সময়ের কাজ সময় শেষ করতে হবে তার জন্য বিশেষ করে আমাদের এই একলব্য স্কুল আমাদের জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই অত্র লং ট্রাইবেলিতের মধ্যে এই স্কুল যদি হয় এখানের গরিব ছেলেমেয়েরা খুব উপকার আসবে আজকে আমার সঙ্গে আছে আমার ওয়েলফেয়ার অফিসার সৌরভবাবু এবং সাব ডিভিশনের চেয়ারম্যান এডুকেশনের সাব ডিভিশনের চেয়ারম্যান এবং আমার আরও ইঞ্জিনিয়াররা আছে অফিসিয়ালরা আছে আগামী দিন আমাদের জনজাতিরা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় শিক্ষা ছাড়া কোনো দিন ডেভেলপমেন্ট করতে পারে না তার জন্য শিক্ষার উপর আমি জোর দিচ্ছি আগামী দিন আমাদের ছেলেমেয়েরা যেমন এখানে ভালো পড়াশোনা করতে পারে ভালো স্কুল খাওয়া দাওয়া থাকা মানে এই স্কুলের মধ্যে যদি কেউ যদি থাকে পড়াশোনা করে তে কোয়ালিটি এডুকেশন হবে মানুষ হবে টাইমলি পড়াশোনা হবে টাইমলি খেলাধুলা হবে সব কিছু ম্যানুয়াল মানে টাইমলি হবে তার জন্য যারা হোস্টেলে পড়াশোনা করে তারা ভবিষ্যৎ ভালো হয় তার জন্য আমি জোর দিচ্ছি আগামী দিন তাড়াতাড়ি যেমন এই মাসলি লং ট্রাইবেলের মধ্যে এই মাসলির যদি হয় অত্র এরিয়ার গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা এখানে সুবিধা পাবে তার জন্য আমাদের সরকার জনজাতিদের বিশেষ করে জনজাতি ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার উপরেই আমরা জোর দিচ্ছি আগামী দিন আমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যৎ
যদি ওই ছেলেমেয়েরা যদি শিক্ষিত হয় দেশের সম্পদ হবে, রাজ্যের সম্পদ হবে এবং আমাদের জনজাতিদের সম্পদ হবে। তার জন্যই আমরা শিক্ষার উপরে জোর দিচ্ছি। নমস্কার, ধন্যবাদ।